Foli ani tɔnnibaw ye Mali kɔnɔ ani Mali ka kan an b'a fɔ aw ko bisimila Gandi Malienne TV kan télévision min bɛ kunnafoni sanuma di aw ma sanga ani wagati kɔnɔna la aw balimamuso Amisila alias Anita de don an ka bi question tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kɔ o bɛ tali kɛ mɔgɔ 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la n'u tun ye Ivoiriens ye an ka tenitigiw y'u minɛ k'u garder fɔlɔ yanni ka kiti tigɛ. Alors, wa président bɔra n'o ye Alassane Dramane Ouattara a bɔra a kumara a ko kuma tɛ ale ni Mali autorités cɛ kuma bɛ ale ni Nations Unies de ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in lajɛya Nations Unies fana mɔgɔw bɔra o tiɲɛ yɛrɛ la jo bɛ Maliens bolo sabula olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis u mana MINUSMA mɔgɔw fana ka canal la bi an bɛ Alde Bamako la an bɛna don Ali kɔnɔna la ka Maliens ɲininka u hakilina na aw ni anw an ka jɛ an k'o résultat lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sɔgɔma ko di basi t'i la? Alhamdulillah basi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu? Salif Aya. Salif Aya. Oui oui. Salif Aya n wulila ka s'i ma sabula dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka dugu actualité de la. Tenitigi 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la o don la Alassane Dramane Ouattara bɔra a kumara a ko ko ale bɛ kiti to Nations Unies mɔgɔw bolo quoi ko Nations Unies mɔgɔw de kan ka nin ko in lajɛya Nations Unies mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ na olu tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis MINUSMA mɔgɔw ka mɔgɔw tɛ ko jo bɛ Mali de bolo e ka hakilina ye mun ye ko la? Bon ne ka hakilina ye mun ye u jigi wagati ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko mercenaire ma 40 kɔ k'u bɛ se ka jigin aéroport la ne kɔni tiɲɛ la o kɔni ma ne kun minɛ mais u bɛ se ka kɛ na cogo min na u na cogo min faamu u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ne kɔni bɛ se k'o fɔ mais mercenaire bɛ se ka don cogo di tenni na an n'a ka armée ma mɛn k'a ka jigin aéroport la ka bɔ aéroport dɔ la ka na aéroport dɔ la kɔni o kɔni ma ne kun minɛ a bɛ se ka kɛ u na cogo min faamu a ma se ka o de ma ɲɛfɔ an ye de u na cogo de ma ɲɛfɔ an ye. O man ka kɛ o. O man ka kɛ mais a ma ɲɛfɔ an ye olu kan ka o de ɲɛfɔ an ye an ka fanga kan ka o de ɲɛfɔ an ye walima Ivoire kan ka o de ɲɛfɔ an ye ka o walima ko mercenaire dɔ kɔni o kɔni ma ne kun minɛ mercenaire se ka don jamana c'est Bamakɔ an ka ni aéroport la k'u ka jigin u n'u ka tenue n'u ka marifa tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni u y'an ka jamana jasi dɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o tɛ se ka kɛ. Mais ne fa an y'a ye k'a fɔ ko an ka autorité mɔgɔw yɛrɛ tilara ka MINUSMA ka porte-parole gɛn nin ko in kuma la i hakilina ye mun ye o fana? Ouais u jo de don parce que ne ye kuma dɔ fɔ parce que n'i ka jamana ko la min faamu ni jamana wɛrɛ mana o kuma dɔ fɔ ni a ma i kun minɛ dɔrɔn i bɛ se ka gɛn o kɔni o ɲɛna o kɔni problème foyi t'a la o kɔni ɲɛna yɛrɛ de o ɲɛna parce que a man ka i min faamu ka yɔrɔ dɔ dɛmɛ e bɛ to jamana min kɔnɔ min faamu i bɛ o yɔrɔ to yen min faamu jamana min tɛ i ka jamana ye i bɛna ko dɔ kɛ ka o sɛgɛrɛ min faamu u tɛ se ka sɔn non u tɛ se ka sɔn o kɔni ka ɲi. Merci beaucoup. Merci Salah. Ne fa ye ni sɔgɔma ko di basi t'i la? Ne kɔni ka hakilina min ye i tɔgɔ ni jamu? ne tɔgɔ Sidi Samake. Sidi Samake. Sidi Samake ka bɔ min? Ka bɔ Senu. Sidi Samake ka bɔ Senu bi n wulila ka s'i ma sabula an y'a ye k'a fɔ ko tenitigi 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la Ivoiriens de tun don u ka jamanakuntigi bɔra a ko kuma tɛ ale ni Mali autorité mɔgɔw cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies de ni ɲɔgɔn cɛ ko Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in lajɛya wa kuma u ni Maliens cɛ quoi c'est-à-dire u ka kiiri tigɛ u ni Maliens cɛ Nations Unies mɔgɔw fana bɔra u ko Maliens de b'u jo fɛ sabula k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis encore ko MINUSMA fana ka mɔgɔw fana tɛ yala i ka yeta ye mun ye o ko la? Ne kɔni ka yeta ye min ye MINUSMA mɔgɔw ani ninnu ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu de k'an ka jamana ɲagami et puis mɔgɔ minɛlen ni ne Asimu ye an t'u bila Alassane ka kuma tɛ se ka kɛ ko Alassane tɛ taa an ka jamana ye anw de sago b'an ka jamana la ale tɛ se k'a ka jamana mara k'a b'an fana ka jamana mara anw tɛ se ka ninnu kɔ bila ni y'anw dɔn u kana n'u bila o cogo la ten parce que u nana an ka jamana de cili kama ni Ala ka dugawu tun tɛ n'Ala ka fɛngɛ tun tɛ jamana in sabu an bɛɛ bɛ problème kɔnɔ a la Ala de y'an kisi k'an tanga dugawu bɛ ninnu kɔ koyi n tɛ dangaden koyi an ka jamana tɛ dangaden jamana koyi a kɛ fura an ka jamana la ne kɔni fɛ min kɔni bɛ ne fɛ o y'o ye u k'an ka jamana to yen pewu an sagoya de b'an ta la min ka di an b'o de kɛ u kana fɔ k'a fɔ k'u b'u ka sariya bolo an ka jamana kɔnɔ u sagoya foyi t'an ka jamana la Alassane sago t'an ka jamana la fo ka taa sa a tɛ se ka surunya anw na i y'a mɛn dɛ voilà. Mais an y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA fana ka porte-parole tun gɛnna nin ko in fana kama i ka yeta ye mun ye o ko? O ɲana kojugu ni yɛrɛ se kɛ ne ye o yɛrɛ tun man ka accord signer u ni MINUSMA cɛ bilen u ka fɛngɛ bɛ kase comment dire k'u ka fɛn bɛɛ kase quoi k'u gɛn u ka taa
olu de ka problème fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ olu de don olu ni faransi jɛma ko de don k'an ka jamana ɲagami u tɛ se ka foyi k'an ka jamana na dugawu b'an ka jamana kɔ an kɔni bɛ ala deli an ka dugawu de bɛ sɔrɔsi ninnu ye su ani tile an b'u kɔ su ani tile fo ka taa min kɛ ni jamana bɛ kɛ min a bɛ kɔ fɔ ye an bɛ ninnu kɔ su ni tile parce que ninnu ye gindo caman tun bɛ jamana nin kɔnɔ ninnu kɛra sababu ye k'a da kɛnɛ kan ninnu y'an ɲɛ yɛlɛ k'an kɛ ka ko caman dɔn quoi donc an ka dugawu bɛ ninnu su ani tile an tɛ se ka ninnu kɔ bila ne kɔni ka fɛlɛ o la. Merci beaucoup Nefa. Merci madame. Nefa ni sɔgɔma ko de basi t'i la. Merci te man sɔgɔma. Tɔgɔ ni jamu. Kasim Diallo. Kasim Diallo. Diallo. Kasim Diallo wulila ka s'i ma ka sababu kɛ tentigi 49 jiginna an ka Mali aéroport la dimanche jan tɛmɛnen n'an ka mɔgɔw y'u minɛ k'u datugu yen fɔlɔ yan'u ka kitiga tigɛ u ka président bɔra n'o ye Ivoire président n'o ye Alassane Dramane Ouattara a bɔra a kumara a ko kuma t'ale ni Mali autorité mɔgɔw cɛ ko kuma b'ale ni Nations Unies de cɛ ko Nations Unies ka bɔ u ka nin ko in na jɛya mɔgɔ min jo bɛ mɔgɔ min fɛ Nations Unies mɔgɔw k'o fɔ Nations Unies mɔgɔw bɔra ko jo bɛ maliyɛnw de fɛ sabula k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis ko MINUSMA ka mɔgɔw fana tɛ yala e ka yeta ye mun ye o ko la. N'ale na mun ye nin ko in na mɔgɔ min ye banniw dilannenw nalen ye Ivoiriyɛnw ka banniw dilannenw nalen don u b'a fɛ ka n'an ka jamana ɲagami n'u y'u minɛ u k'u bila dɛ u k'u jija mɔgɔ ninnu n'u bɛ sɔn fɛɛrɛ o fɛɛrɛ u kɔni k'u condamné à mort u k'u bila pewu jamana ɲagaminaw de don ŋaniya ɲumanw tɛ an kun ma d'a la ko Alassane yɛrɛ bɛ sɔn ka nin ko nasiyɔn ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a ye donc an y'a dɔn sisan Mali juguw de don n'u k'u bila. Mais o ko yɛrɛ fana hokumu kama MINUSMA fana porte parole kun bɔra ka gɛn an ka mɔgɔw fɛ i ka yeta ye mun ye o ko fana la. Alhamdulilayi o ko fana ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ fɛ Mali n'i tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ dɔrɔn u k'i gɛn ka bɔ an ka jamana nin kɔnɔ maa ma i b'a fɛ ka Mali ɲagami u k'i gɛn u kana mɔgɔ si yafa maa si ma nin ko nasiyɔn ninnu na parce que jamana ɲagaminaw de don. Merci beaucoup Nefa. N cɛ ni baraji. Balimakɛ ni sɔgɔma ko di basi t'i la. N b'a ni sɔgɔma basi foyi tɛ alhamdulilah n bɛ ala tanu. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Basana Gambi. Basana Gambi. Basana Gambi an wulila ka sɔn o ma sabula dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ yala an bɛ don dugu kɔnɔ an bɛ mɔgɔw ɲininka dugu kunkanko la an ka bi baabu bɛ tali kɛ tentigi 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la n'an ka sɔrɔsiw y'u minɛ k'u garder yen fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw de don Alassane Dramane Ouattara a bɔra a kumara ko kuma t'ale ni an ka tentigiw cɛ n'o y'an ka autorité de la transition mɔgɔw ye ko kuma t'ale n'u cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies de cɛ Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in na jɛya ayiwa Nations Unies mɔgɔw fana bɔra o ko jo bɛ maliyɛnw de bolo ko sabula k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔw ninnu dɔn MINUSMA fana ko k'u t'u dɔn yala e ka yeta ye mun ye o ko la. Bon nin ko in kɔnɔna ne bɛ se ka min fɔ an ka sous-région mɔgɔ ye Burkina Côte d'Ivoire Laginɛ Sénégali anw de ye fakili-fakilenw ye anw de ka kan ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw man kan ka ɲɔgɔn labila tubabuw ye parce que tubabuw t'an africains fɛ est-ce que tubabuw t'an africains fɛ Afrique bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo o cogo tubabuw b'o fɛɛrɛ de tigɛ tubabuw mago b'u ka sɔrɔ de la donc anw de b'a lajɛ sisan an bɛ sigi an bɛ kɛ fakiliba kelen an bɛ sigi an bɛ kɛ fakiliba kelen an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an kana ɲɔgɔn kɛlɛ est-ce que y'a faamu ne kɔni bɛ se ka min fɔ africains ye o y'o de ye africains an ka ɲɔgɔn minɛ européens kɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min africains an ka ɲɔgɔn minɛ anw bɛɛ de ye kelen ye anw bɛɛ de ye kelen Mali Côte d'Ivoire Burkina Sénégal anw bɛɛ de ye fakiliba kelen est-ce que y'a faamu n bɛ min fɔ dɔrɔn africains an ka ɲɔgɔn minɛ tubabuw kɔni t'an fɛ dɛ tubabuw t'an fɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ sababu ye k'an kun kari ɲɔgɔn na tubabuw bɛ na n'o idée de ye don o don donc an ka ɲɔgɔn minɛ salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Kɔrɔkɛ ni sɔgɔma ko di basi t'i la. Basi foyi tɛ alhamdulilah aw yɛrɛ dun ça va. Ça va. I tɔgɔ ni jamu. Sulemani Diallo. Sulemani Diallo n wulila ka s'i ma sabula dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ wuli ka don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka dugu actualités la nin dɔgɔkun in kɔnɔ an ka question bɛ porter tentigi 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la ko Ivoiriyɛnw de tun don u ka président bɔra a kumara a ko kuma t'ale ni Mali autorité mɔgɔw cɛ kuma b'ale ni Nations Unies de cɛ a kan ka Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in na jɛya ka kiti tigɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Nations Unies mɔgɔw bɔra u kumara u ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis MINUSMA fana ka mɔgɔw tɛ ko Mali autorité de la transition mɔgɔw de ta ye tiɲɛ ye yala e ka yeta ye mun ye o ko la. Bon question in diyara n ye kosɛbɛ ne kɔni hakilina mun ye nin ye jamana ko kɛlɛ de ye bon c'est entre
les grands cadres les kan ka nin ko lajɛ diɲɛma jɔlen na parce que an bɛɛ nous sommes tous des Africains an bɛɛ fa kelen ba kelenw de an bɛɛ kɛlɛw kɛ Afrique kan ka indépendance ta dans les normes donc an kan ka nin kɛ diɲɛma jɔlen de jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ an bɛɛ kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan kiri kan ka tigɛ cogo min na an ka kiri tigɛ ten e Ivoirien ne Malien bɛɛ k'i ka mɔgɔ dɛmɛ c'est pas comme ça Nations Unies kan ka wuli de ou bien ko in kan ka taa yɔrɔ min na Union européenne bɛɛ kan ka wuli ka nin ko in jugement kɛ a kɛcogo de la quoi n'u ni peine mun ka kan olu u k'o peine ta dans la vie bon nul n'est parfait quoi hali n'a sɔrɔ Malien de kun minɛnen n'olu fɛ yen u bɛ taa ni ko in yɔrɔ jan Ivoirien ye mɔgɔ min ye ni Malien de kun minɛna olu ka territoire kan wallahi bila u bɛ taa ni ko in yɔrɔ jan ko in bɛ taa k'ali Malien bolo dan parce que an tɔgɔ ɲuman t'u da kɔrɔlen u b'an kɔ hali fadenya la mais an kelen k'u minɛ a fɔra ko ka kiri de tigɛ u bɛ ka wuli k'o kɛ ko wɛrɛ ne yɛrɛ fɛ kiri Mali de kan ka kiri sigi a ɲɛ ma a ma se ala ka taa yɔrɔ wɛrɛ selon moi an de kan k'u minɛ o ni peine mun ka kan an bɛ jugement k'o cogo la parce que ne b'a dɔn n'i y'a dan Nations Unies ou bien n'i y'a dan mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛna ko kɛ fɛn dɔ ye k'a faire laisser passer ou bien k'u madogo peut-être kalo kelen kalo fila k'a fɔ k'u datugulen ou bien des trucs comme ça kalo kelen kalo fila u bɛ se k'u den k'u bila ka identité falen je ne sais pas o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ma bɔ a la ma donc selon moi an yɛrɛ de kan ka kiriw tigɛ a kɛcogo la u kan ka peine mun sara u bɛ wari min sara selon moi ne fɛ dɛ an bɛɛ ye kelen n'an fana kun minɛna u k'o fana kɛ anw na ye quoi ala sariya yɛrɛ la an kan k'o de kɛ a ma se an ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o ye ne yɛrɛ ka hakilina ye mɔgɔ kelen hakilina kelen mɔgɔ fila hakilina fila a bɛ se ka kɛ bon ne fana ye mun fɔ o ma kelen mais ne kɔni hakilina ye ne yɛrɛ mais kɔrɔkɛ o yɛrɛ ko kun fɛnɛ kɔnɔna la ministre mɔgɔw fana ka porte parole tun fana gɛnna yala i ka yeta ye mun ye ko fana la bon porte parole kɔni n'i y'o gɛnne kɔni jamana kuntigi fɛ ou bien jamana ɲɛmɔgɔ fɛ se k'i bɛ taa sɔrɔ a donna ni nakan mun ye nakan tilennen tɛ a nana ni fɛn min ye hali ni tiɲɛ don a tiɲɛ ma taa jimi sira fɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ peut-être kuma labɛnnen don ka don a da kɔnɔ ka na n'a ye kuma min tilennen tɛ quoi parce que ne b'a dɔn Mali ye jamana min ye Mali tilennen don walayi hali ni ye Malien yɛrɛ minɛ ko la kɔ kan Malien b'a f'i ye ani mun ka kan i b'o kɛ an na Malien tɛ o yuru ko ye Malien o tɛ dɛ walayi bilayi Malien tɛ sɔn o yurugu sugu ma a n'an ka ko bɛ ala an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ nkalon kan yan nɔ hali Mali la yan nɔ n'i minɛna kaso la dɔnbagaya ko ninnu tɛ an fɛ yen quoi n'i kan ka juger cogo min na i bɛ juger ten Mali la yan nɔ bon n'i ye cɛ gɛnne ça veut dire que a nana ni kuma min ye c'est pas clair o ye ne kɔni hakilina ye. merci beaucoup frère. ne fa ye ni sɔgɔma ko di baasi t'i la. nba ni sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Umaru Goro. Umaru Goro. Umaru Goro. yanni n ka kuma n b'aw fo a ka baara la ala k'a ka bolo mɛn a ka baara la nin ye hakilina ɲuman de nin ye jamana dɛmɛ dɔ de mais nin ko in kɛra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ ne kɔni ne sɔnna n ka famaw ye an ka jamana marabagaw sɔnna o ye fɔlɔ la an ka jamana kun bɛ cogo min na n'i y'a lajɛ bi ye n'i ye ninnu ka baara kɛ cogo lajɛ tiɲɛ yɛrɛ ne sɔnna o ye wa nin ko in n'i ye ne yɛrɛ ɲininka nin kun t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o kun bɛ nin kɛ an na ka kɔrɔ e k'a jateminɛ i ka taa an ka burusi kɔnɔna ninnu na waati o waati mɔgɔ ninnu bɛ faga maa ninnu bɛ faga don o don dɔ bɛ ka fara a kan o bɛ ka na cogo di o bɛ ka na cogo di a bɛɛ ye leçon dɔ de ka yira an na ja ninnu de bɛ ka na n'a ye mais ni ne yɛrɛ ɲininka bi an ka jija misima yɛrɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. mais ne fa Alassane Dramane Ouattara ko u ka mɔgɔ 49 in minɛlen kɔfɛ an ka tentu an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo Alassane Dramane Ouattara ko kuma t'ale ni Mali autorité mɔgɔw cɛ ko kuma b'ale ni Nations Unies de ɲɔgɔn cɛ k'a kan ka Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in clarifier Nations Unies mɔgɔw bɔra ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tɛ mɔgɔ ninnu dɔn MINUSMA fana ka mɔgɔw tɛ ko maliyɛnw b'u jo fɛ an bɛ fɛ k'i ɲininka i hakilina ye mun ye o fana ko la. o yɔrɔ n'a hakilina ye min ye Alassane Dramane Ouattara a ma fɔlɔ o la o a kun ko san delai ko a ka mɔgɔw ka bila a fɔlɔ la o de la o a y'a ye a ye mɔgɔ min bagabaga an ka mɔgɔ minnu bɛ yen olu ye cɛ ka tɛmɛ ale kan olu ni dilen n'o ka jamana ye o de kosɔn a siranna o ɲɛ de ka sigi ka nin kuma fɔ n'o tɛ a ma fɔlɔ nin na o wa sanni o kɛ fana a ɲininkara i ka mɔgɔw de don wa a ka mɔgɔw bɛɛ ɲininkara ko ale ka mɔgɔw tɛ a ma fɔlɔ o la o n'i y'a ye a bɛ nin fɔ bi dɛ a y'a ye mɔgɔ minnu don c'est ale ni o tɛ fula in
mɔgɔ min don o y'o ni di o ka jamana ma de wa an b'o fo an b'o kɔ mais o ko yɛrɛ fana hokumu kɔnɔna la tuguni an ka autorité mɔgɔw kun ye ministre n'an ka porte parole fana gɛn nin ko in fana la i ka hakilina ye mun ye o ko fana la diyara n ye kojugu parce que français de don an ka tɔɔrɔ tɔɔrɔ in bɛɛ français ka baara de don a diyara n ye kojugu hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o k'a gɛn u ka bɔ yɛrɛ de an ka lafiya tɔɔrɔ tɔɔrɔ min bɛ an ka français nɔ de don e bɛ gɛn yan i bɛ taa yɛlɛmɛ Niger Niger ye faso de ya Niger ye français de ya cɛ min gɛnna a kun tɛ vacances la Côte d'Ivoire yɛrɛ de y'o de soit dɛ Niger président de y'o mais cɛ min gɛnna a gɛnna parce que a kun tɛ vacances la Côte d'Ivoire ba Côte d'Ivoire a faso de ya n'i bɛ taa vacances i bɛ taa France de ou bien voilà a bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelenw de ye quoi o ye munumunu ɲɔgɔn kɔ de a ɲuman ye min ye o k'o bɛɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Merci beaucoup. Voilà, merci. Sɔgɔma ko ni baasi t'i la. Hɛrɛ sira ne ba somɔgɔw dun. Tɔɔrɔ se. An ce. I tɔgɔ ni jamu. Ahmed Diallo. Ahmed Diallo. Ouais. Ahmed Diallo sɔgɔmada in na n wulila ka s'i ma sabula an y'a ye nin dɔgɔkun laban in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye surasi 49 minnu minɛ Ivoiriyɛnw ka surasiw la Alassane Dramane Ouattara bɔra a kumara ko kiri kuma t'ale ni Mali ɲɛmɔgɔw cɛ ko Nations Unies de kan ka nin ko in seereya tigɛ Nations Unies mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko u tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis MINUSMA mɔgɔw ka mɔgɔ fana tɛ ko jo bɛ Mali de bolo o yɛrɛ ko hokumu kɔnɔna la MINUSMA mɔgɔw ka porte parole gɛnna e ka hakilina ye mun ye o ko la ne ka hakilina ye mun ye Maliyɛn ka taa ni hakilina ye sabu kana Alassane jate quoi Alassane bɛna taa ka Côte d'Ivoire to yen bon an Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye pays frères de donc Maliyɛn kan ka mun kɛ u ka ko nin taa ni hakilina ye u kana taa ni Alassane ka ko ninnu ye u ka taa ni hakilina ye n'u taara n'o o de kɔni de ka di ne ye ne ka hakilina de ye. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Ne fa ni sɔgɔma ko ni baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na n bɛ Ala tanu. Tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Seku Kulibali. Seku Kulibali n wulila ka s'i ma sabula an y'a ye tenitigi 49 kun jiginna Mali aéroport la an ka mɔgɔw y'u minɛ fɔlɔ k'u bila yen u kun ye Ivoiriyɛnw de ye u ka jamanakuntigi bɔra a kumara a ko kuma tɛ ale ni an ka autorité mɔgɔw cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies de ni ɲɔgɔn cɛ ko Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in lajɛya ka kuma quoi Nations Unies mɔgɔw bɔra ko effectivement ko Maliyɛnw b'u jo fɛ sabula k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis k'u mana MINUSMA mɔgɔw fana ka canal la yala i ka yeta ye mun ye o ko la. Ok bon n'o ma ɲɛ ko MINUSMA mɔgɔw y'o fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo Mali ni Côte d'Ivoire a bɛɛ ye jamana kelen an yɛrɛ dama an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ nin na ka to a ma kɛ ɲɔgɔn sama sama ye parce que an bɛ ka ko in sama mun b'a kɔfɛ Ala de b'a dɔn parce que finalement a bɔra ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka côté la a kɛra population civile fila ka ko ye bon o de ye problème ba yɛrɛ yɛrɛ ne kɔni bolo nin tɛ problème ba ye autorité fila bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ka to population ma fɛn sɔrɔ a la mais olu filɛ ka taa n'a ye chance min kɔni na ne kɔni bolo a ka dan sira la sinon a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de ye ne hakilina ye. Mais o ko yɛrɛ kun hokumu kɔnɔna la MINUSMA mɔgɔw ka porte parole fɛnɛ gɛnna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i ka yeta ye mun ye o ko fɛnɛ. Bon MINUSMA mɔgɔw wa bon olu kɔni bɛ su kelen si yan tiɲɛ ko Ala ne kɔni dɛsɛlen don u bɛ su kelen si yan sinon u ka porte parole dɔrɔn tɛ dɛ u kan ka MINUSMA yɛrɛ de gɛn pour que an bɛ lafiya quoi parce que ne yɛrɛ hakilina la an ka problème 90% ye MINUSMA nɔ ye o ye ne hakilina ye. Ok, merci beaucoup. Ko baasi t'i la. Nba ni sɔgɔma hɛrɛ sira. Somɔgɔw dun. Tɔɔrɔ tɛ. Denbaya dun. Tɔɔrɔ tɛ. Ala ka tɛlɛ hɛrɛ diya. Amina. Ala k'an kɔnɔdiya. Amina. K'an laban ɲɛ. Amina. Ala ka jamana basigi. Amina. Nba. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Ala Jakite. Alayi Jakite n wulila ka s'i ma sabula an y'a ye tenitigi 49 minnu jiginna an ka Mali aéroport la ko Ivoiriyɛnw de kun don u ka jamanakuntigi bɔra a kumara a ko kuma tɛ ale ni Mali autorité mɔgɔw cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies de ni ɲɔgɔn cɛ Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in seereya tigɛ Nations Unies mɔgɔw bɔra u kumara ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis ko MINUSMA fana ka mɔgɔw fana tɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mali de ta ye tiɲɛ jo bɛ Mali de bolo yala e ka yeta ye mun ye o ko la. Ne yeta ye mun ye nin na ni u ma na ɲuman kama parce que mɔgɔ tɛ se ka wuli jamana wɛrɛ la ka avion ta ka na jamana wɛrɛ la jamana i b'a ko komi tigi tɛ jamana min na o tɛ se ka ɲɛ o naani min na o ma na sira jɛlen kan i y'a faamu Nations Unies b'a kalama Alassane yɛrɛ b'a kalama o bɛɛ ye complot de don
mais Allah ka o minɛ hari sisan o de ne ka kuma ye mais o ko fɛnɛ hukumu kama ministre porte parole kena i ka yeta ye mun ye o ko fana la olu ministre yɛrɛ olu yɛrɛ de y'a Mali ci o fɛn fɛn min bɛ Mali la olu de y'a lase Mali ma ko caman y'a faamu ne bɔ kɔrɔn fɛ dɛ ko caman bɛ kɛ kɔrɔn fɛ ministre sigilen bɛ bolo dalen o sen kan o tɛ suma ka kuma o tɛ wuli ka kuma n'a y'a ye u ka mobili la dɔrɔn mɔgɔ dɔ fagara u bɛ taa o tigi ta ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso la n'o tɛ o tɛ dɔ wɛrɛ kɛ ministre banna olu yɛrɛ de y'a jamana ni ci Allah ka an ka faamaw dɛmɛ dɔrɔn Allah k'o dɛmɛ Allah k'o lakanda mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ Allah k'an kisi o tɔɔrɔ ma Allah k'an kisi o bɛɛ tɔɔrɔ ma an ba merci beaucoup ne fa merci ani baraji ne balimakɛ ni tile ko di baasi t'i la Bandi kile basi foyi foyi ti an bɛ yɛrɛ la yan i tɔgɔ ni jamu tɔgɔ Dramane Kulubali Dramane Kulubali wulila ka sima sabula an y'a ye tentigi 49 jiginna an ka Mali aéroport la an ka ɲɛmɔgɔw y'u garder fɔlɔ ɲan'u ka togo sɔrɔ u ka ko la Ivoirien de kun don u ka président bɔra a kumara a ko ko kuma tɛ ale ni Mali autorité mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies de ni ɲɔgɔn cɛ ko Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in na jɛya u ka kuma Nations Unies mɔgɔw bɔra o kumara o tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ mɔgɔ dun dɔn et puis communisme fana ka mɔgɔw fana tɛ ko jo bɛ maliyɛnw de bolo yala i ka yeta ye mun ye o ko la bon ne ka yeta kɔni min dɔrɔn bɔn'u ye o parce que ala ni mɔgɔ wɛrɛ dun i ka du kɔnɔ e bɛ ɲininkali kɛ ne karisa jɔn den ye ne karisa jumɛn ka somɔgɔ ye a bɔra jumɛn a ma na n'i ma se k'a ka mɔgɔ dɔn i ma se k'a ka somɔgɔ dɔn kun jumɛn de y'a se e ka du kɔnɔna na kun min se y'a se ka du kɔnɔna c'est forcé i b'a ɲininka o de la de ni kan ma sɔrɔ a da la i b'a passer i b'a di policiers bɛ se ka di gendarmes ma voilà mais an y'a ye fana o ko hukumu kɔnɔna la ministre mɔgɔw ka porte parole fana gɛnna an ka autorité mɔgɔw fɛ i ka yeta ye mun ye o ko fana la bon n'i ye mɔgɔ kɔni bila kɔni k'a ka nin kɛ baara la n'a ma se k'i ka baara kɛ toujours fa b'i ka baara namara kɛ ka baara tiɲɛ ka d'i ma i b'a fɔ ka taa mun bɛ se k'i ka affaire kɛ i bɛ taa o tigi fanfɛla fɛ o tigi bɛ na mais welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bon comme ne bolo dɔrɔn bɛ baara min na kɔni vraiment a diyara ne ye a diyara ne ye bi a diyara ne ye kosɛbɛ parce que an bɛ maliyɛn denw de ye ne yɛrɛ bɛ n ka Mali fɛ kosɛbɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ filɛ ne ye aventure kɛ n ye jamana caman kɛ n ye aventure kɛ n b'u dɔn Côte d'Ivoire fana n bɛ Côte d'Ivoire dɔn parce que n mɛnna Dogué n bɛ Dogué dɔn u ka problème n'u ka fɛn n b'a bɛɛ lajɛlen n b'a bɛɛ kalamu n bɛ dɔ na Côte d'Ivoire gɛrɛ yɛrɛ ne sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ye a ye ne sɔrɔ Dogué quartier Belleville la ne ye yen kɛ n ye Benin kɛ n ye Nigeria kɛ donc ne ye aventure kɔrɔ de donc mun b'a la ne b'a dɔn donc an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kɔni mun f'i ɲɛna u bɛ baara min na u k'u cɛsiri maa si ka n'u bagabaga an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini voilà merci beaucoup ne balimakɛ ni ɲɔgɔnma ko di baasi t'i la non baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi n bɛ ala tanu i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Modibo Magasa Modibo Magasa n wulila ka sima sabula Ivoirien ka tentigi 49 min kun jiginna an ka Mali aéroport la n'an ka mɔgɔw y'u garder fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ u ka ko ma u ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔra a kuma la a ko kuma tɛ ale ni an ka autorité mɔgɔw cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ ko Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in na cɛya u bɔra u kumara o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis u mana ministre fana ka canal la fana ko maliyɛnw de tiɲɛ bɛ an ka autorité mɔgɔw de bolo yala i ka yeta ye mun ye o ko la ne ka yeta kɔni tɛ dɔwɛrɛ ni zo minɛla mun kan ka k'a la o de kan ka k'a la ni Ivoirien ka président ko Côte d'Ivoire population kɔni foyi t'an n'olu cɛ mais ni président ne bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami hali n'a yɛrɛ sera an b'a kɛ lahiya ye walahi hali ni Alassane yɛrɛ cunna yan bilahi n'an ka sɔrɔdasiw y'a minɛ u k'a kɛ lahiya ye an ka Mali tɛ mɔgɔ a mana mɔgɔ si ka kɔɲɔminɛna yan dɛ ni mɔgɔ nana Mali la k'an ka baara kɛ an bɛ baara kɛ k'i bɛ nin nafa ɲini an b'a ɲini mais kana an ka jamana tiɲɛni na bilahi n'u ɲininkara ni kan jɔnjɔn ma sɔrɔ u k'a bɛɛ kantigɛ o ye ne ka hakilina ye u k'a bɛɛ kantigɛ président tɛ yan koyi sɔrɔdasiw de bɛ yan u ka k'u hakilina ye ni mɔgɔ bilala u ka sɛmɛn kɔnɔ u kana piqué quoi tolérance sɔrɔ u k'a bɛɛ kantigɛ walayi kantigɛli bɔra la a bɛ se ka kɛ guerre civile ye dɛ kantigɛli de bɛ nord la ye minnu bɛ ka kantigɛ nord la olu fana ye hadamaden dɔ de ye bon ninnu fana tun bɛ na la u bɛ na mun kɛ an t'a dɔn o ye mɔgɔ dama mun muso kɛ furuyatɔ ye u ye den dama mun
faw n'u baw faga olu fana do den de donc ni mɔgɔ minɛla an ka Mali ko in na u k'o faga awɔ o ye ne ka hakilina ye. mais MINUSMA fana porte parole kun gɛnna an ka autorité mɔgɔw fana fɛ i ka yeta ye mun ye o ko fana la. MINUSMA yɛrɛ kan ka dabila diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi i y'a faamu parce que olu zone u tɛna kun tɛ foyi ye a sunkurutigɛ kɔ u ma kɛlɛ kɛ yan u ma foyi ɲɛ yan an b'u dɔn u bɛ ka kɔnɔ de da musomaninw na yan voilà MINUSMA k'u ka ta ka bɔ an na la awɔ an ka sɔrɔdasiw an dalen d'u la an dalen don Ala la an dalen don an ka sɔrɔdasiw la an b'olu kɔ i y'a faamu donc an mago yɛrɛ tɛ Nations Unies yɛrɛ la yɛrɛ o ne ka hakilina yɛrɛ. Nations Unies diɲɛ yɛrɛ ni fa. Diɲɛ yɛrɛ ka bɔ yɛrɛ an mago b'an faso de la n'i y'a mɛn diɲɛ i b'a kɔnɔ de n'i y'a mɛn diɲɛ de b'a kɔnɔ ne t'a kɔnɔ e mago jumɛn b'a la mais n'u y'an ka jamana ci ko Nations Unies an bɛ taa min i m'a faamu donc mɔgɔ b'i fɛ ka Mali dɛmɛ an ka bɔ crise in kɔnɔ an n'o bi bɛn mais mɔgɔ Mali hakilina ɲuman tɛ mɔgɔ la an t'o lamɛn quoi i y'a faamu o ye ne ka hakilina ye. Merci beaucoup. Voilà. Komi aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan nɔ an wulila ka don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka dugu kunkanko la an ka bi babu tun bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a bɔra a réagira a ka sɔrɔsiw minɛliko la an ka autorité mɔgɔw bolo donc a ko kuma tɛ ale ni an ka autorité mɔgɔw cɛ ko kuma bɛ ale ni Nations Unies mɔgɔw de cɛ ko Nations Unies mɔgɔw ka bɔ u ka nin ko in na jɛya Nations Unies mɔgɔw fana bɔra kumara ko maliyɛnw de jo bɛ maliyɛnw de bolo sabula k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu dɔn et puis encore ko MINUSMA mɔgɔw fana ka mɔgɔ tɛ an bɔra ka don dugu kɔnɔ sa ka maliyɛnw ɲininka u hakilina na n b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to Gani Malien TV la walasa kunnafoni sanuma o kana na fɔ kɔ n b'a fɔ n k'aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ inchallah